फाइने शालो हास्ते हाबांनि गोरों गोरों तांबेदिको सेबक tlangjaknai सांग्रं शालो रों तांबेदिकनि पोस्ट ग्रेजुएट टीचारनि अफार बाकमानि पान्डाओ अककनो सावैकनारिका हास्तेनि मन्त्रि okra डॉक्टर मानिक साहा सांग्रं शालो आगुलिनि रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन रों तांबेदिकनि पोस्ट ग्रेजुएट टीचारनि अफार बाकजाखा सेबक माथाइ रत्न अशालनि पान्डाओ मानजाखा हास्तेनि मन्त्रि okra डॉक्टर मानिक साहा स्कुल एडुकेशन सेक्रेटारि मिलिंद राम टेक अजामा एल डारलं अजामा राजीव दत्त आको संग्रक अशालो पीजीटी टीचार खरक राचार धक जिबानि यागो अफार लेटार याफार जाका अकतालमानाय फ्रंनाय रकनो खाकाहाम याफारका मन्त्रि okra रोंनकनि स्रंनाय रकनो काहाम फ्रंनानि बाकिबो दागिखा আমি এখনো জানি যে আমাদের আমরা যেটা চাইছি যে আমাদের যে পড়াশোনাটা সেটা যেন গুণবত্তা থাকে তার জন্য আমি কিন্তু স্যাটিসফাইড নই এখনো আরো বেশি রেজাল্ট এখানে কেন 78% আসবে কেন 79% আসবে কেন না এটা 100% হবে অনেক স্কুল আছে যেখানে 100% পাস করে এরকমও স্কুল আছে তো সেখানে 100% যদি পাস করে তাহলে সব এটা একটা হেলদি কম্পিটিশন হোক না সমস্ত স্কুলের মাধ্যমে এবং ইন্টার এক্সচেঞ্জ হোক এক টিচার আরেক টিচারের সাথে বিভিন্ন সাবজেক্টে দেখলাম ম্যাথের কেউ পেয়েছে আপনারা সাবজেক্ট টিচার এখানে কেউ ফিজিক্সে পেয়েছে अशालो मन्त्रि okra तंगजरारि हापां कताल सामung humung गरि रक्नो सेबक रिवै तंगमानि ककनो बसाका तैबो आचुक थाइ बुकजा तंगो आबो रक्नो दाक्तिनो सुपुंगनानि ककनो बसावै खनारिका अशालनि खरक राचार धक जिबानि अफारनि बिसंगो काइथाम DY इन हार्नेस कोटानि सेबक तंगमानि ककनो बसाका ब्युरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।